वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपो वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। সকল ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে প্রণাম। সকল ভক্তবৃন্দকে এই পবিত্র ধাম বিষ্ণুপদ ধামে স্বাগত। এখানে অনেক জ্ঞানী গুণী ভক্তজন এবং বিজ্ঞজন এসেছেন, সবার শ্রীচরণে আবারও প্রণাম। আমরা সবাই যেন কায় মনোবাক্যে আজকের এই অনুষ্ঠানকে হৃদয়ঙ্গম করি। বিষ্ণুর শ্রীচরণে প্রার্থনা রেখে আমার কথা আমরা একটি জয় শ্রী বিষ্ণু, জয় শ্রী বিষ্ণু, জয় শ্রী বিষ্ণু। ব্রহ্মযজ্ঞ কর মন দিয়ে প্রাণে আহুতি। ব্রহ্মযজ্ঞ ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। ओम शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम वासुदेव परादेव वासुदेव परा वासुदेव